e wodum fana a khayita nale hafo akumba koto bi aba koto sini ate fana nyala hakili dogonya asi men sotono khayita misrankolla asio feye yo donc téléphone fana be bulare ne comme d'habitude émission kele nyamenna numéro kili namu aman changer 07 58 28 59 24 07 58 28 59 24 donc menun tahar France konola febe Espagne le wala be Italie le wala be Sénégal le Misra be halon rafoko ni la fita mabele émission yinna isi mabele na konola otumo etigi be numéro nyinta la hala dum WhatsApp la isi kiliroke mère be France jan mbol tara la ku kilina la e ka kiliroke appel normal la parce que wala kumo si senia nti ñoo fara ma kon la menunte France kon la wala inte Europe kon mume mi ku jena woluma parce que ninki ka kiliroke appel normal la woda gole jandu appel normal e ko ke bay ma ke bay la abonnement e bo sara la le yo donc africain ko lu purun kana wolu bata participation si soni e bulu nyame wol te kiliroke WhatsApp la donc wala mo bade misil molu alla bunyala mo jaman ko fanyen baro lo ni mengake e make moyen e hake altala du e ko kunnin ki woye e hake fange e make moyen e be sara la wol donc be micro dila alaji bala ministre lama babu nyalal de bikilim babu nyalale parce que mamari nyabe je nyaaw nyande nata tuma menna akonyen aha sande bunya itala akete tat yo mo men dunge bala dula ta kay bala bunto ka dima sa ite sina wodo ya ba be fule yalla bi de ninna ta ya njatige har na ta nya fara njatige lo donc bala mini simi korota otumo ese ntaka do folo de bare peut-être nte dasata otumo ici silo dantege misran kolien donc na kiliro kumbe kala menti ici o dantege misran kolien donc bela fagam sitarato bismillah al konton hadamadinya contrôle ko salamu alaikum al konton badinya contrôle comme papa janna abonya menna ansi yam fatra la parce que gatra bin kan ta bende comme ça ça le benna mais ala ko la nyaaw la nya fana fa la wonya la ñi jaman ko ñi afatanya bir mois d'octobre sababu ketamenti wole mu alaji sedrame ani badin den kajaga dunia ko dum fana sababu ya be ko bela harni ala taala bisila mo ma fa ga sababu ke ku dolati de wole keta misra jamati ko santam bi bagay sanjiyo na ta fadunta misra jaman kono la dum benya gala yaman ala tinyaru benya balala mais fo ka basol labo ha misra ga bunwo mabi asababu kita na ka ala ji sori tanjang e gole kile ka kumo fae ka kumo ta ka itanna ala sori tanjang dum fana pour jama ko to jam asembo si femfenno asokele ngalu jama fana sambo gadia besonari ngabulla ako kumo fonyin tuma menna ha ngai nyimu kumendi ko folo na ngata nga kenya ita silla kunda la folo ani kaba kunda dugutigo ani almamo
nsina nyaita silla kunda nsina nyaita misira keba o keba be jam nsina nyaita walla ba jama manke silla kunda tati jama manke kaba kunda tati jama mu arata la bungulati mu hoga baro barakato ima ke mu goyen e kake alale isara ba go fana mu arata lalati nga misira kebaru bekili wakati mena me mo tofo misira bunda hakilo be keba o kebama nga bekili pari porto Italy alaji Muhammad sillaya joko isafa ko joko alaji banin silla di Muhammadu wo fana na mo ko kilo non ntemo alifatime mo ko men ni dingira ka jang mo jera soto man di hadamadin bulla duniya mu miro lati ni be mogolu nya kana ke ko mu itala ka sia mogolu beti akana ke ketala ka kula mogolu beti me misila fo ko ngole ke nyoya janna so to la golya mogolu bulu na tafo nya be do manga fere ke nga mogo nyinem pari kono la no menna so to ka di hadama dingul bulu asu to ka di badingul bulla badingul ci nyogo ji no nyamenna wala ka ken na taala Muhammad nyinenka badung besi do alay Muhammadiya anim bemba keba na sate renyomba na dugo renyomba na silakunda renyomba na kabilo renyomba na futula sitiban fem nsa beki jele pour hadamare musi nyokolo soto nyamen me ha misiran ko nsi ku kilen ku den ta kayitalla même ben jakalerin misiran ko fem be jang ni benta dawda bunya même ben ka misiran ko liya jang ala fa ngala kalo baw jam fele bi nte dogo membe jambi ndogo man sia jambi ndingle mu anim barnding anim mamarnding me misiran ko lo xam bunya kenda ne mo ko dum fana nge bunya silanya fulare be keren mo ko menge bunya ani mo ko menge dogo ya nyin silanya fulare be keren même fatiata misiran ko nya parce que jama allo folo jama bambelo la tumo menna fo jama banda fo kana bula jama fulan belo la tumo menna kafo bi kafunda misirabi kafo men silo no ka jama topoto ni dunga suwo bula u ya be kan bula fe ka domro le ka ko tala quoi wallahi bon misira jama be temmo men bi jama ngo jama na be france bang jambi association be jama be la baluka wallahi donc ni misira jama dun kon ko tabi jomba la balula harmako na man ci misira ngolti way ngan kam fay misira ngol ko baro menke nde vraiment aka ndo yam famala yo akita tuma mena ba on kolle comme misira ngo be kilino men si misira bunda kebalu kili keba be redan kuma ngalo la fana yo ko le 6 décembre le 15 novembre yo o le 15 novembre akatra wo tumana yo ni couvre-feu membe keren be mi keno natan kam fay mo la numéro be whatsapp kono yo na la numéro be mbulla natan kam fay abema kon nata bulale janni lo 6 décembre tema janni o fanan tema mo men be jam farin parila mo men la soto mande janni wo tema alaka mo gol dala mela harjegelu kanya mela soto bulolu kanya abonyale do be je aka DMB aka participer pour abi afana mbala hadio membola asoto ko gola bulubi wallahi do be je mo gola soto ko gola bulla atbala hadio dila mo men nasalasi nata yite nyokola ke balu ni wole mu sori tanjanuti ni wole mu jamedi ningluti ndi wole mu bemba ke baluti ndi wole mu basamba koruluti ni wole mu alaji sori kanteluti ndi wole mu bango kajakeluti fay bunda be jang ngat men to fo men to fo wallahi nate nyoko ja ko la ko si benna wolunga de misiran ko le ka ku meyita ala fa doron be sarala wallahi
godo men bota wolum me a khatar tinyaro men be kerin jamangato wole siyata wala sembo soto cotisation men bota wolum wallahi non de ta mira godo men bota men ta sia fo 13 millions wallahi isalo ne ko misiran ko lo xey ñoko kanule de e xa gero fanan ke mene misiran ko lo ka badi nya fanan kanule wallahi misiran ko lo xey suturo fanan xey ñoko sutura misiran ko lo xey ñoko sutura le wallahi a wolung la e ka bunya mel lan de kante kumantante dan simen fono misiran ko le iyo mais harbi fo kan fayata misiran ko le ma wallahi ko folo silla kunda iyo fo ko nga mbe ko la folo silla kunda lama iyo ba kita nyawonya misira ni ala bunya bi no te moto misira nyokon tajebi a nyokon tajede ibe misira nyokon menjela ben ko be fo ka sate mendo na ka misira si a nyokon tajebi na alifal dunna duala koke wo dum fana ilanon kumo ni memman lala ya atigi khata internet la voilà aha ke village jahanke le plus grand village jahanke au monde voilà har afrique dorante de dunia kono la ya wotumo natigi fana nga asate je menga bum misirate ko jahanka satelam atiga hakiliro ka kafo voilà ilewo kumo mbana benon sembelale ante keri wotumanna misira ko fo kay lo comme waloro membe misira la bi misira dingu membe france jambi takamudula bi ikana misira jamanga fana jube misira jamanga be nyamenna hakilima dun tajebi isalo wallahi donc misiran ko ila siya jambi ani la barako ani la nyogo muto ani la nyogo bunya e wo ka siya le misira jamanga be nyamen na bi quoi siya le wotide e janni e selo ka kiliro ke khafu kum misira jamanga ko jiyo dun taje tinyaro membe jin dafa nya gaje la mais dunia ku ogu fo sababu ya ka ku dole wallahi wole ka kiliro ke lu menna foni fang be ngabe ke damenna foni fang be je godo men bota wolungo godo men bota wolungo ala fanga galu wallahi yo to mana silla kunda ani kunda be jang eta misira kunda be misira ngamen to ko fobi men to ko ba kheta silla kunda e ko tunkara kunda e kaba kunda kante kunda kajage kunda tanjang kunda ture kunda sise kunda drame kunda dingira bi mo me to me bi akane tigine torod wallahi bante mo kilinati hakili kilina je kuma ganja ko le fa ngantara hakilin da memma ba na fata ko hakilo ba temama be mo le kilila ko men sindema kuma ma parce que kuma fe mendi agole yo non dulala mo kutan londe bare purunte e je men fo jambi wasinta wasala kode anyanta misra be fana wasala le basinta parce que bala mini dunkole mbe jalo natila kane fasola parce que nenta kuma tanya doma akanta kembulu jaliyati non parce que mo ni a palaso mo ha menke wolongaye ntemi bambala ni yo bembaya beje nyawnyandi nimbe tuluna le tuluna wa dolam barni sobe fananata fo ka sobe la le o sikante la kumoto ko kana bi samedi kana ka bala militara la bundala ma fante kerinde mais ni ñi jangar kuyinde amansia de ane parce que misira dronte kabrim misira fo da fele satelto ko men si sigi france janko jama ko lomu cete alaji bala minim niante wo kono har ni ta fam man taxano isi mo ko tanyini meme ta représenter la je sallallahu donc ala mi mela nyato amin ala kanelo patake yam futi amin en ni raje misra belo tabi ko xalo alaji bala min noma muna iba ika kammen kele bola keka sallallahu imi menno imi ono de ane bari ika kammen kela i bola keka parce que mo kete nyaaw nyandi silanta nyaaw nyandi ika bula damen na ka kammen kela na ma ke kilim fula sikando do iba bola normal sikandela kumoto bari ika misra kili dawda nimbi besi danko sallallahu yo wo mi no molati sallallahu donc misra ko ahgole way amangole sallallahu parce que godo men janga bo janten ya ni ka so mu fo ya
akasia mansia sallahu akasia mansia sallahu parce que nira misra din jube france jampi iya ala ka jutu do ka fum sallahu ado sila de sallahu yo donc harensa ngamen felo mu ka nyoko nene la mu sallahu a forcément han yo wotumo badinu menu be Espagne ma nyine fanan ko han parce que mo fonga ku kilina fakamu sallahu nin ko misra ante ko misra ko menu be France jam non bolel drom misra bela mutu voilà nin ko misra fana ante ko dia bugu tuba ma jali bamba din kangan ko di wollale han parce que ni bebe misra lo kono bi be misra lo bi in bebe misra lo kono bi donc badi misra commune sallahu parce que misra mu commune latibi ni dun ko be kuma la misra commune to ko la ko fo ya sate be la fo i misate be fo no abe mi fo no sallahu wotumo donc badi menu benna meka nin ko misra men dia bugun kaba men te san kaba me bamba din kaba tuba safalu majali in be ka lo ka fo ko ko ka ta bula parce que dolfa ambeje bijan ko tol malo ka fo ko bijan ko to be misra ko sallahu fulo lel beno sallahu et pourtant du même misra commune lo kono donc ñina na fulo do rande kili aka jamum fo way he ko fulo do men de kili la mun yeah he akonye mbemu misra ngolet ça c'est sûr alhamdulillah parce que bijan ko to be misra lo kono sallahu o me bo misra la sallahu voilà donc wala ka ke badini sa faga mo nya sallahu misra be misra ni a commune be la sallahu wotumo téléphone dum be kideri sallahu satara ñoko ñakunto jubere bala folo sallahu kaccabe diala lentel bullade sallahu bar fatel khandema sallahu men benna me kay ka kiliro ke sallahu wotumo ni question be men bulla yo jama lo tobendro ñim koto yo on est là sallahu nin si men jabino sallahu si jabi sallahu nimmi men jabino fana sallahu da fetigi yela ko mo jabiren tembulla sallahu nte fani afolo mo en sallahu manna wolo ja sallahu ñaxame ko badi ñaa sigi ñoya sallahu to ñaala be taaka sallahu donc ntana wo kuma folo mo en bi sallahu men sina ke tano tisini hani yo wotumo peut-être nsi misiko donni na me nga jigando min folo parce que d'accord mbento be sigirin kala la wo bente jube kan nyamen na abe ko ni manjiyo min kelo kan takana anil la sana kajo kay men na jambe no wonde papa nda dunna jambe ibrahim nda dunna jambe la sana kajo kay men na wala ka kebi papa be dunna jambe la sana mun denglet la sana mun denglet la sana taka ngula sana mun denglet yo ngula sana ka taka aka takano la sana mi takano ni la sana nte har jiyo fanga mi amin jambe me baw la sana be jambe wala ka bi jiyo min nabi quoi wotu modu nga men fo nyina to kulo han imam fem fem e dun ko nye ko nga sai ko nga ke ko mi mbem fanyal wo mu kuma rete ke tulo e kana bo nene ko soro e kana bo nene ko soro gameda Ninte fola be, niño te fola musube, musu nyuma ni musu kolon fara nyogonga, anche ule bambelo. Ninte fola be, niño te fola chewabe, chabakolo ni chabanyuma fara nyogonga, awo musu ule bambelo. Choisi ambekele kela cheminove aponere de kereba e benyana dibida inya panjara bila bere ni halala ni ne yarabi igenya panjara bila bere ni yarabi ni ne yarabi muso bena yarabi akokala wile neri awa akanon tenye kono be fobuzo minunye konesendo aibe kola muzo minunye konesendo dobe dogola
min nɔfɛ teriya mɔ b'i bolo dɛ a bɛ min fɔ n ye o tɛ f'i ye bebe bɛ min kɛ n ye o tɛ k'i ye ne y'a minɛ ne de y'a marqué yɔrɔ dɔn ne y'a minɛ ne de y'a dusukun minɛ tun sonjata seriye sheri seriye sheri sheriye dadi seriyera seriye dadi seriye dadi seriye sheri seriyele mbamiri dadi ko kenyama ngakili be munu munu mbamiri sheri ko kenyama ne dusu be suwaya cho nele yarabirila chawo 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 wallahi don kilo be diare ndafana sheri koko wala kuma kam muindi nolo mu mbintu dara meti ko dara mala wuiti ntala nonte bi ntati sining otumo ni o digita men fana la porte il est ouverte aussi donc la personne peut descendre da menga dia ya sako neneje bantoto ben mo ko konton no folo ñolo mo na musu foloti ni ko na musu folo akana digela de bintu darame d'accord wala bo ne go sorode wala mun dala musu foloti ko darama jang ko kana bo ne go sorode aka kenyi alo ka jang ni o wata je musu folol dorona bentabul fula nyante je o mu fanta silla fananti d'accord ñolo mo ko fanta antoni ntolo fanta oui banandeng la fanta voilà la fanta ni itulo benna na kontro be ye ni ke ana la dimbalu be oui ni mbotano on sitaka montigny fana ataka isa silla ni ala dimbalu konton ñolo mu fanta kajareti madame silla kafuta nyim fana ma silla kajare kafuta alaji karim abdou karim ni ala dimbayalu ma haja silla pierre fit ba ni ma fo asenanto ganse say ke dum manto fana konto yo sifuta natan ni silla fana ma anin tida silla faydo na kontrobe badi islamo be na kontrobe badi jahankol be jigiba si soko manyina ku na kontrobe fana nye lasana kajare men fele jani ala dimbayalu numo kajare na kontrobe be awa dobe telefon kono folo anon na me folo d'accord allo oui, salam alaikum. Alaikum salam. Mbal konton betentel Fatoumata Silla. Fatoumata Silla kabre minto. Madiela Fatoumata. Danga mo doron Fatoumata Silla bare janga men to ko blake. Non ko ku tambe kerim bi foko bulale folo papa fangale be bi foko mbaba fankili le folo. Nama Madiela to ko fa bi jon to ko fola. Yo mikoro wallahi fa Madiela to ko fa Silla fa ba khaira. Duguti gole mo fa Madiela to ko fa alamu ne malaye. Allah ta be kan me la ta alamu fa alamu ne malaye be. Amina ya rabbi dilbe baba Silla fa ba khaira ko me ku ta bi foko bulale folo ka baba be to kili dilbe kili ngai. Allahu akbar. Ko fa be gafo baba. Amandin si adinti. Allahu akbar. Ta kere lu me wala fala alhamdulillah tanto be man soye. Allahu akbar. mal tantu la hal jagi ala ganna kulu men kono ya rabbi al mun tula wo fanan kono amina al mun jamaa bulalan be so to kharaja ke kono amin papa men fanan ta tagi ya rabbi dimbe tolo mu ade silo men ka agana lo aga baba lo badingil be barka ni haji wo keta wolon wo keta badi nyalati ani akulu tam men kono agol fanan lo wallahi barka ko janni hay boy dulaju be si takidula folo jube abo nyale donc mo be siari me mari musu konton nage me badi be konton na be tulo be la ima hani nyalo ba ibi silande mari nyalo ya ani nandi atan sa tourner nondi itun karane man ka saen ke be konto drame kanjila muntati ay drame kanji ngal be konto no kontro be badi be ay silla fa bagara
wallahi contenta depuis ngam baba kuma kame franchement ala ko melo kanyanta wa sallahu wallahi sayin ke combien ko to mbay ma fan na jam mbay sila bidna to wala ya donc abedi be doro ko men sa to duti sala vala bula doro kaso di wallahi mbay sila bedi aniake duti rafa ke barumba be kontona ba asame dogol be ko ta be abende yenja wallahi duti konto ania dogol be Ibesa me papa remisi ko kala mengalo duti si vala mun nimbula doro. No eta ko tunta masilandoro. Yo ibaba be mo. Yo awa. Awan banin silla kontrolo mu. Yes, silla fa bakira alamun nisrala. Amina. Isi badu be konton. Ibesa me silla he menyato. Amin. Barka. Ewa badino alhaji nyamen na niolo mu Fatoumata Sillati depuis Espagne comme ngafo nyamen na téléphone be bularine donc al sikiliro ke nga ñoson hakil di xamna dan tan na ma mbaba tanante mbemba tanante abemu ko di malde ko di kenn awa bismillah folo na control yeah mba folo la yaya silama ana dogolo yeah ba jannin takana Paris yeah ndena tajan le 24 avril 95 nata raison par Sénégal yeah qui était en 74 pour en avoir 95 yeah ndebe habiter Sarlouville 74 depuis 74 yeah en 95 mbe Sarlouille mais nga baro soto Paris jan yeah le 27 mai 91 yeah nata nga baro soto jan na dimbalu bota Sarlouille yeah le 24 avril 95 olung fa le nata habiter raison parisienne kanja yeah mais nem parité mo jan nana jam fana ngatra kafo be yaya silla albul yeah yaya silla atelmu dogol bela kebat yeah ndinglam kar sila fula le benna tema yeah ndingumu ndogomu yeah parce que amama oninta mama wolil be nakilim fakil d'accord abemba yeah oninta bemba wolil fana be fakil yeah donc na la karola ndogolam mbaba la karola ndinglam yeah akamutale ana dogolu ikamuta como ifandi yeah ikamuta como ikoto yeah atele mo dogolu bela kebati jam ku na tafana yeah fo nganya ta kaitala folo misira dindi silla kunda dindi janninga kuma misira dindi len folo yeah fo nga kuma membemma fo ngayta silla kunda dindi len la folo yeah ko fulolu ko ko muso be man manso wulu me muso be ka duguti ko wulu le wallahi ni anata ila sate to ni manso ngala duguti ki yam yeah na ta ta la sate sigi isafa en no ko duguti ko wallahi otomana misira ni misira ka hero soto janna ka dia misira ka en folo yeah misira la hero soto ka disilla kundale misira beti wallahi ni misira ka ni toro ya soto janni misira ko kutani ka toro yeah aka silla kundale ni toro abeti ni wolu bota je jombe larin silla kunda kan wala mo tongara kunda yeah nin tongara kunda bota je almamo la karola yeah kaba kunda yeah wotumana kumo membemma pour ka ita misiran ko labi yeah lungu benta kumoti yeah kumo na wakatole mu yeah kumo na dingira yeah ibe kumo fala mo menya ne atigolam yeah misira bi kesinta misira misira dingu membe France jambi har nin kole ko karo mbe ka 5 eurobo ku na ta misira jama to bi asike ime kan fay mo yana kuma men yeah wo misira la ella ba dole ti ko wallahi ni xaji fana kafo mantra misira bi yeah misira ko la ko Kenya la xaki kafo mantra misira bi d'accord kabrin jamam fu lo lota yeah wo tambita nyamen na ntel be bo tolo kalama d'accord fula njang fana lota wo fana tambita nyamen na be bo tolo kalama mo go dol be kerim bi wo lu malon harbi jamay lota nyamen na yo dobe telephone nga wota fulo d'accord autrement se continuer d'accord allo salam alaikum. Oui, allô. Allô, oui, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ibrahima Silla. Oui. C'est Abdoulaye Fadiga, Espagne. Abdoulaye Fadiga depuis Espagne, Fadiga. Sí. Kortanante je. Tanawonte. Dimbayallu. Tanawonte yo. Badi nyabe. Tanawonte ya vohela. Awa, Fadiga. Bismillah.
be ala bala min konton na iyo atulo bela ani Trop bien. ala kafo mum mem ben mi tran ko fen fen pari mba be konton na mi fen France mba be konton marhaba memu jaman ko wenti dali ci menni fonato ni ko bi ko misra jaman sita dula do ma bi ko fat nyata ko basul la wuli iyo wa ka misra dingo misra dimbe dawda na kan na fe nyotoro wallahi katu ka fo men mo men be Espagne ni France ni Italie ni bla be misra dimbe dawda ni bi hanni ko bi yalla ngam budla nyo kan dans 48 heures dans une semaine si jam iyo ah koro na communication manteke ko allo donc ni jama si ta fo ka sigro permo ma fo kila ki nyoma donc wo mu kulete ko mengalo aka misra ding be ni oto be ni toro wallahi donc ay janga appel men lancé la beto mais janga ki nyamente fana vraiment c'est bien pour xam rôle sensibiliser hanin gabi pour ci goro gono nyamen merci bon diba sukunda de ne kalo e la talfon manyen kiliro ke ku bon mbe konton na ake sukala ba atakatale d'accord sani wotoman na kumo be damen na iyo ni kaji bi kesi mantar misira bi iyo menu tun keta misira president de ori islantale ah iyo islanta misran ko nyale ala bala na ye munna sheri latide ah bon kumo be diare ne de konta tala bari fo ngayin tale Salam alaikum. alaikum salam Kata di DJ. aman kenya man be jam Akata pa mo ti kodi. iyo afisa do inte Je mo gol bebe di. bebe je tana sintela Kanyani dini be. tana sintela Mbang la seri du lamino tananta la je. mbe jantulo be la amande atende Kana mu tala je ni. nka mande papa ende janna men fode Kana mo tin tu je bi de na ka tala de ni kem fanan kem bi. Ha ni na ma ta bi. e galo nde abekili ñun musin ko de goli tentalen bul ko na yegoti anami takano Ay sa gunta kunna ja lungol ne kata ka pari kana na rami har jigi ja barbi. Amu to sambare bi kana ta ku je. d'accord way taxo tun tama silandoro mbe jigila la je ni barani de jelu menna Iyo. sallahu donc ata tamu suñaro reti wala Ami hanyi no be ja mi hanyi na la foni won ta ja na ja no fana mi so wala na mi na wo be ja foni won ta ja ka be fana sa ngante na e bolo kolom fana mene o mi teno basinde go basinde émission be diari wallahi sallahu kon fa la ke ko kasilla fa bagera sallahu wallahi ala barka mamaring be bemba wallahi ala barka Etilla fa bagera lo mi mela kapo amin ala bu tebe kamme dun nambe te amin ala mu nyalu mela ito amin ala mu mela nyalu amin ila hormona amin kanki te hadama ding se amin ate ben kamme dun be amin anjar bi nyoko kanu amin ala kanan jar bi nyoko amin ila hormona ba amin wulu ba fulolu amin sutigo hormona amin ana bange ba wol hormona amin allahumma rabbi salli ala sallallahu alaihi wasallam itilla fa ba o bendala kapo nyato barka amin ake yetimani amin ajagol la kori amin lambe kontanire wallahi me sallallahu barka gendun tanta ko taram non tan kontum mena jal musole na tela bi mena kana do fon na ke maje inna lillahi baradun tan ko non tan ninjal muso bena la jebi non mbo préparer la kamalale papa ba to tala le tugo mbo préparer la kamale mba préparer la wol ni na jal muso bena la jewo d'accord ni ala sonta voilà d'accord amin yo kombarin ke mutar manna bi ba komba konton wallahi akhbaro la kiwi baraba kata kanade ko fasinano awa d'accord wonta basti wallahi awa kombe be konton nan yo d'accord awa merci beaucoup awa silla barka merci barka bon aha mbe me yitala misran ko la yo ni silla kundala misira bi njana men fale kumo damta tumo yo association le be jaman la baluka wallahi donc men misira bi birin jaman folo lota ul khalo le comme jaman de tinyala
me bi men jannan tarabi nin keso be lor misira bi est ce que bi asimu ko konto fil hani me kesin ta lor misira bi kesin de lorende e kana ko mom o misira la ella balati wallahi ni xaji wolung la nte e ko wolung la nta ki president ngati bi nta ala tantule nte dogonte jambi ndinne be jang ani mamarindingo ani mbarindingo wol ka kana misira do no tabi wallahi mais comme professeur lemu donc wolung la e ko kedel fam kel president ngati mankuma bi ni ko president nya wo mo ko belen tele ndelu kono la bi ni ko secrétariat wo mo ko ben dal ndelu kono la bi ni ko caissier wo mo ko ben dal ndelu kono la bi ami banje mais wolun se wata fana jama men ko felema e silla kunda wolun la donc nta kay dono la silla kunda la kum folo nko kheta yayama ana dogolo arafandin ana dogolo ba sambakuru ana dogolo ba musa ana dogolo nga silla kunda begetanna me xe danku male ani misiran kul fana ngi danku male kunda wo kunda e ka godo me yita wolungo e ka baro me yita wolungo anta misrano isra bago mo altaala let wallahi parce que jaman kolam mais misiran kolu harbi xelo de misiran te misira damma tadi misira bo xeta misira dugo jaxan kala fem be ker misira sikim fem be ker fo ka tabala fo wuli ni bundu ni wuli mu mebe misira bele tadi bi misira bi xeta diabugu tuba bamba dinka majali bira sita wulennu fo man men togo fo imi misira imi jonje misira bi kante kaman na misira bi samedi dimanche hani donc otumanna misira mu bele tatibi wallahi ni hero na ta misira bi est ce que asin la fo ba awuju billahi ni tora na ta misira bi asin la fo no ba hani wotumana mbe misira ko jagila mbe ni nsigim felu mu me be jagila keta bunduma katakabla wulila ite papa men fele e jannani mbara menke isara bago ala taralam ndol misira no mo kay kumome ni mo misira ni tora barati bi de ko ni misira jama tinyata ko fo itaka lansi mala ke bi ta misira ko kili misira ke balu kili ay karo dola nsebota karo dola aka miro fana jamfa foko misira ko ka lonne ko misira mu bele tade jama te misira sila kunda damma tade doron tate mais ni ko sate kono la dugutigo membe misira sila kundalam meri membe misira sila kundalam donc otumana misira sila kunda ka misira ko be ker misira bi sila kunda ka gasmata ka ki wallahi olong la fani kayita le de e ka godo membe wolong la mo be sewata kunda fana be ka godo membe wolong be sewata me haribi misran kolu ani misira segim felu ani sila mu mebe be ke barako lanka kandema parce que misira jama la lo samuka hari fanga la lo ni la lo ka samukansi he ngamira aka to da commencer to da wo sidala okay fani market awa misira jiyo la dungu jebi ani baro membe kerin sando ani sarji mutadula be nyamen nabi ni me ngalo otuma na harbi nga ndabe lancement kel misiran kolia ani misira sigim fel mu mebe ani sila mu mebe bere barako langa godo membota ani baro membe je amiasino amiaside I meko femfe isembo si femfe no ikandema isara ba kon tentaluti de isara ba ko mo ala taala le wallahi ala taala manso mendi ika baro barake ala be sara lal wala mo gol si mo nakari ala taala mi mo nakar no hani ni jaman kunto ko len ko 50 euro mais mo gol be kering mo go be kering mo go men ko 150 euro bo ikilin ima ira eske ira kim sira le mba ira ki ala le mo gol be kering men ko 500 euro bo ikilin ima ken de len ira ki ala taala le ani fanglu otumanna kuma membe ndama bi kayita misran kolla ika menke mbe duale fo la taala sike sara bagote harbi njigo be lar misran kolle luka ba pari jambi ndakili nam fati silla kunda mbingi muso ta folo d'accord allo salamu alaikum salam silla fa bagera Tarandeje. Era doro kotanante. Era doro. Alim fama. Benim fama. Silla bismillah. Kotaranteje. Era doro.
Amnim fama. Benim fama. Mem fan bala min konton na. Aw. Do la kesum do la fule. Yo, comme fo do ka fo fannin do ka fo bawa non tede. Akko dulal de. Mem fan ko de mem fan nin konton na ka silla fa ba khaira. Sallahu. Madam be konton na silla. Iyo silla ko tarante je. Era dron. Amnim fama. Benim fama. Je mo ko be. Be si konton. Arami mela nyato. Amin amin. Almi mela ka fo nyato inshallah wa Amin, me ka amin, am hanan me no. Amina. Amna la kila hormo. Amina. Ko birum ba hormo. Amin. Allah salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ndege akiliro ke mbintu ni ado golu drame ko nade ngene ko ni mambo bi ko kuma bi ndigi mbi ko non mbintu kala ti do gol made to fren drame jon saba drame ni fanni mi aku so te buri le gruppo to mu be fere deri be sukkirinji ke le dalo ke ga wuli ni mambo ko mbe tigi mbi ko non ni awwa Allo nyinge jure idoko kile kabode ke kabo ko fanni mi aku so te bulu asi ke bi moara dungure di ka félicité ke kabo ka félicité bi non te betale mene be kile le privé la batara mo ko ni ke wallahi tunkara kan jula mahara fo mo koy mume parce que nde tum malo ma émission ni taganyalo wala ka ke vraiment akan jule kende iyo bari isa kidino le kidiro to ke no le nda fere espagnol nga kidiro ke yo ita ba ko no le ita lo sa mena message kila dewa privé la ko mo gol be ligno la bintu ngara na yo comme ya ne ga janta fa ma harim bintu kili khanyim faye parce que comme radio lo kumolo mu awa ni abunya fata tahare jama sinanari donc voilà ni fenke kuy men fana bebe kere awa ma kansina sia faydo émission tena ben no anyama iyo voilà sai menu ba kalama parce que dol fana beleje sitara ko kalama mais ante intéressé iyo voilà dol fana beje sitara parce que de nyasa jele mo yate membe la mero la mo jamala fela la me kante me dol fana beje kumo ka gole bulla voilà wala kembe je iyo bari min to dogol ki aba de ka telephone ke d'accord fanni bi janta bola la fanni félicité bi en tout cas agnan bi mo jagelu natide agnan ta jagila le kende donc go frendra me ni jon saba drame lo ni tulo ben ko ni mom bom be tarre le privé la tay d'accord what the basti awa wada mal vie konton na d'accord ko nyuma ko herani herato amina iyo wala barka silla barka ya barka silla voilà la sana ko afana be kanya kilim fola yo comme peut-être ñina tale ma présenter inshallah yo donc Mukhtar Kadiakhé kotolo mu angola représentant nam voilà nde dia Kadiakhé ala représentant nam dani la sana madame tabila sallahu harbi ntata ma fona tuma men na barum zol na te khantarje ko he mano e rasando dolo fode janganinal wala mu be dawda de me nyon noma yo donc wotumo afana be kanya kilim fola badin salame sallahu la sana Kadiakhé bango Kadiakhé dogolam assalamu alaikum salam wa taala barakatuh auditeur lu fefendi benna meka mbebe kontona e to ni jamola radio lo kumolo ma mentionné non donc papa janga menfo no le mu bala min le côté aga belefo amita min na dunia fana mu ñoko sédialité nda fana be don nin kafla ma ko abe gero fendi na misra koto alama ajokila siola amen parce que ñin jamay na ko na ta tuma menna abenta waxato menti wo man no ko mo sima confinement le bala jan be xolo ne mo gonte takkan la sito mais malgré tout tel men beñato i khafero mu me beke khabilo bela soto clean kha initiative ta khabilo be cotisation qui était il est côté là et rasum fo les gens
Vraiment, c'est très important. Aussi, kuno mogo fan Kenya le to. Nate tunte nyato ten. Kawo initiative ta. Asigole ya quoi. Hanimbi alama simayala. Amen. Alama mela nyato. Amen. Franchement, keba même mou, papa ko kumo be banne. Miserantel bele presque fenfending koto mu tulung le bani betema. Donc franchement, on rentre fa le kende. Donc on fana mina no kabeni émission ma manka nyakilim fo quoi. Donc le mun ko moti besi yam fama quoi. Ndun ta menye gasto. Kumo benta abenta. Amon kunto janya dula killing wala ha dasa. Kodo wenar. Como mo gonta na ko mbale musole no wala kage ko mbale musole no ma nande nam kanja de me papa manyi papa mo gonta mbale ti aka dinu fara na ma papa le soge e ga ne na be abitere nda memba e kan ko mansalo nyaade ngon na be da men na e kan ko mansalo nyaade dinu be na walin kan be xale be da men da be baba le walin kan nyim baba mo kilo le ngatande na kumoti yo bismillah. D'accord. Donc misira jang comme na kumo bota damen na e nin kumu sila kunda folo fa kunda takilinam ato mu mebe be mun dinglati ani nding ani mamarinding ani barinding abe modati ko bi man dogula li ñoo no ma de miyo ta folo. D'accord o ta folo. Allo, salam alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Jamu? Via Silla. Via Silla. Marike. Spain. Silla fa bakera. Bismillah. Voilà. Salam Silla. Salam Silla. D'accord, ma jano wuye. Ekoto wuye, ma jano wuye. Ba be ka o marelo. Mo kunda. Ngete. Ini dogol mo so bendalu kono la. Mo so bendal kono la de. Mo so bendalu kono la jam fantenno. Be sitral de ala ninte jama fele jagila bi. Sin koto yegen. Comme nous allons tignaro donc kamre khata asulma khana feke morning silano. Uye yamba jani neso ka ke kungoto. Jika yamba jani neso ka ke kungoto. Ni mama ta neso se ke kungoto sangi. Sila baba kera. Katarante. Tanawante je. Du mal beli. Besi kondo. Ñol be. Besi kondo. Alnim fama. Be nim fama. Abarkala silla baba kera jema ko beti. Tanawante la. Alaji baladu. Be be jantarante la. Sila kunda be. Be jantarante la. Tunkara kunda kaba kunda. Be sal kondo tarante la. Drame kunda. Be sal kondo tarante la. Kante kunda. Be sal kondo tarante la. Si wosi na je na kontro ba bema. Be kondo ne be bal be kondo na. Alhamdulillah. Ya me se waran la bangel la kende. Sallahu. Barka. Folo kawsara mo be bal kondo na. Sallahu. Kontro be fa na men keta sababu muta kajaxe wala xa émission yimbula kawsara kono. Sallahu. Wala xa tunantel xala kulo nontentel tumma lon xa kabe kere. Allahu akbar. Kawla qabla je droni ko kawsara kem jamal tarta kalama. Alhamdulillah rabbil alamin. Bare ata ke ndaw dunya be ba kono misran ko ba kono awa gambien ba kono la malien ba kono la mauritanie ba kono la. Wallahi. Ay jamal mo men ta kono do. Alhamdulillah rabbil alamin. Kawla qabla je dron ka alhamdulillah ko imbentale. O bendala. Ndata be fa la bangi luti. E fori. Même bangi ka alhamdulillah be mu ko kini la mo mi ko tambiyo la. Sallahu. Misra ka ñogon muta bo ñogon tala. Sallahu. Sakodo menketa dina kote sakodo ko jaman ko. Yo. Vraiment wo ko mu ko kini lati. Sallahu. Ana nga fere ken na jama bon alo tatu men na ba ko tar ka ñogon te o te montaji. Sallahu. Wa ni wona ta elo fanam soto ten. Yo. Nga kata elo nga benga ma nga jara. Sallahu. An fa to an sa en to koto men balo to koto wo tenten. Sallahu. Ye barni ana ta yela ma nyaabi nyaato ma. Yo. Bon misra be tembo men to bi misra to man si duna dame na ga do. Akado.
yo xana me xafo ko wolda jamana tinyata wo imada dano yo wa mo misra la kunji molati sallallahu o kamara inshallah wo fanan tekela inshallah khatwa fanan be nyato yo inshallah alina alla kato ni alla hormo sabula wonte kela sallallahu almo kala abe kela la hadinya nyame na abe kelo nyaade almo kala inshallah khar saro men nyato khanyam amin 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 anno sate kurfar kana bafa amin 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 ateben kam men nun tema amin 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 jinna setan harman setan mun tangalema amin 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 ammo gullo bangal mi be jarala amin amin te sigi ba kholu arabi anade ma ba kholu men sawata almun man khafar kire be amin 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 ala jan sone amin amin an saaten men be nyato fen mbal de ma kan almol da de mala amin 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 fen ko inta de ma ba hotal mi ka fula adde ma ba khol ma khalifa khalde ma tara khadi sama nyato amin amin عندك إلى حرمة كرمه بركوت بقول حرمة إن شاء الله صلي على محمد الله عليه وسلم بركة على من نسر الله آمين 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 بركة بركة كبادين بيكون تاني بسامة بركة لكم ودي أتاني أبو نياتم بركة سلا بركة bon ake soto le yo sain nin kumunte nje nga men fali nja nte na manke drame kunda wulu la kan ne wala si nyoko man safu ndoko le molti me khebo kola misiran kol fem be jambi nte nding mbarinding mamarinding men mbulo fana nin singu mi telebte e khayita ndal nyi lungu fana komo ko e khalon kadi kon tala duno be teleku ko harbi o to mana misiran kolu e khafere ke gandema mbulo nin singu mi telebte idema bago almo kala ala talat amin amin anin misira sigim be ker sila mo be misira be kontonna be kontombe dala misiran kolu dono men be kun jana men folamude misira baloro be nyamen nabi anin misira jama baloro be nyamen nabi fo mo ko kholi jube misira ko membe jambi ntafa man dollo me nga esele kan fay doluma pour ni itel fana nga mo ko dollo e ka ko mo foye o kete mo ko jumante folo jonkunda fofana dum fana nga lo nyaadi parce que muso membe sigiri nga ababa ku e moro fofana nten na sa foye na ko nanding ma tigira sago kabiri wo keta ngo moro fofana ka mbembale medi mais jonkunda fofana ni moyita sa jonkunda solo noba ngay ngo kaw jonkunda say mbarne mi tafanandi na ke nyokro lu menna ngala numéro ta asinkilin sakile ngay kaw ite banam be damenna misiran ko dolnata nte mollo say fana nga fere ki nyaabe doma mbe message kila nga message fem ki misiran kolma nga fem ki silla kunan kolma nga be la tambama nga ite fana nga mogolo ya ka fere ki xana message la tambama ila kumala tegante bala min sallahu ni haje denata jambi sallahu sallahu kende sallahu bari misiraje da kummento bi pour mo kiringa misira be la fakam c'est très difficile akogole wokon ni men koy sakeno satra fero be bul sallahu barante doron na ndamiano akogole ijanga kete nyamenna wolo ma kenyati sallahu parce que pour nda fana dolbe émission ni na meka satara information tout mon futa woluma ça c'est sûr yo hana futa temo fana asikeno ni late hakiloma ndaga soto nyame ilo nda fana ngala sagu mo kutem sallahu donc on tala bi émission fan sembo molet vraiment oni fana ya had détail dol di misira kono bi c'est très important sallahu parce que tel bi dininu jama beje ma wollo nga kono la yo me émission fan kumbi et peut-être même que la cola ntalo nano sallahu mente sagole mo ni tulo be émission yina sallahu i xamo mo ni lo ni misran kolom sallahu wala misra da fe satelom sallahu akumo faye sallahu ni mom baraji soto sallahu mala xana hakke soto ji sallahu ñogondema sallahu o doronamu sallahu forcément sallahu e julunte mo kanna sallahu comme janga fo nyamen na ni rabun lo buna sita waxti do mo fo xada da sallahu e bunjimbo
peut-être bi mo jama be je wol man ti tego ke sallahu e man ti normalo sallahu wa misra be ke terrasse ti sai sallahu ke alfa la doa dal khaddo ke ti tego ni ti normalo sallahu yo ngani ta téléphone na d'accord wotu mon se continuer d'accord allô Alaikum. Alaikum salam. Oui, c'est Madiroulé, le fils de Balamine Silla. Djonkili Madiroulé. Ah, Madiroulé. Madiroulé, le fils de Balamine Silla. On te fandi Madiroulé. Comment on dit tonton, oui? Oui, ça va? Ça va, Tanante? Tanante. Dimbalu. Tanante. Baradula. Tanante. Jamogolube. Aérodrome. C'est la Fabakera. Ah va. Bismillah. Je voulais appeler par rapport à l'émission. Déjà pour te remercier Papa Silla avec Didier Ebou et tout le monde tous ceux qui travaillent pour la radio. Papa Silla, voilà mon Didier Ebou, merci beaucoup. Déjà c'est un travail qui est nécessaire, qui est utile pour tout Missira. Toutes les personnes qui sont de Missira et tous ceux qui sont en dehors aussi pour connaître Missira et pour savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas. C'est un bienfait aussi pour le Badinia, parce que chacun doit savoir aussi d'où il vient. Wallahi. C'est grâce à ce genre d'initiative que chacun va se connaître mieux. Et même quand on se connaît mieux aussi, on peut mieux se développer dans la vie. On peut savoir où on va, si on sait d'où on vient. Donc déjà, merci beaucoup à vous. Merci. Merci aussi d'avoir invité mon père pour qu'il explique comment ça s'est passé, le soutien pour la réparation de la mosquée. Parce que c'est aussi quelque chose qui nous concerne tous, comme le message initial. Tout le monde va à la mosquée à Missira tous les jours, chaque jour de la semaine. C'est même le week-end. C'est un endroit où on se rassemble tous, où il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de différence entre un petit, un grand ou un pauvre ou un riche. C'est la maison de Allah. Et de tout le monde. Et on est tous les bienvenus. Donc, c'est tout le monde qui contribue pour le bien de tout le monde et fait des doigts pour que Allah, il réalise tous nos doigts quand on va à la mosquée de Missira. Amen. Et il récompense toutes les personnes qui ont aussi contribué pour la mosquée. Amen. Amen. Donc c'est pas une petite responsabilité pour les gens qui sont à Missira ou en Espagne ou en France. Et même mon père, qui est comme le plus vieux, c'est une grande responsabilité. Donc on fait des doigts aussi pour mon père qui reste longtemps avec nous. Inch'Allah, amen. Et qu'il soit toujours le porte-parole pour ceux qui ont des choses à dire à Missira ou en Espagne. Inch'Allah. Donc je remercie encore tous les Missirankos, tous les Djarankais, merci tous à ceux toi qui aussi. sont des frères avec nous, tous les musulmans, et puis que Allah il donne aussi le soutien à tous les peuples qui souffrent dans le monde pour les guerres, qui ont faim, la famine, les injustices. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais Inch'Allah, avec nos doigts et les efforts qu'on fait pour la religion et pour Dieu, Dieu va nous aider et va nous faire gagner. Inch'Allah. Donc merci beaucoup à tout le monde, merci à mon père, merci à ma mère et merci à vous tous qui organisez tout ça. Merci. Merci beaucoup à toi, Madiroulé Silla Fabakera. Merci beaucoup. Vandela kumo beteata aseniata. Donc abe mi fono. Nante nyanga dame fo balamini de côté là. C'est-à-dire c'est une occasion aussi parce que mo fana balamini ibe jagi kanne lungol sunintile. Ibe jagi kanne. Mengo long, memma long ni tulo benna ila londi astarato. D'accord. Alhamdulillah. Parce que kebaya ha gole. Ouais. Ako gole. Ouais. Yo donc mbe droit do fanam fola. Malon fasi ketanati fami ketanati. Parce que cotisation yin ko lancé tatuma maintenant. Ouais. Il y avait une quête sur Facebook.
Donc dotunga cotisation lancée à travers réseau Facebook. Ouais. Yo wakete dinate. Mohamed Lamine. Ba fala ko dan dog malam. Voilà. Donc ate fanan nawo ketla. Amen soto alhamdulillah. Sallahu ira présenter le jewe. Ira présent réunion kete jokuya lumenna. Ira présenter le jewe. Ouais. Hakilonta asomu yate kuten. Dans les 1600 et quelques. Voilà. Bena jere fola comme khata 1000 euros mal mo khata fo 1500 nindo. Sallahu. Afana wolum peut-être a toko man tegeje. Si a toko tale. Si a toko tale. Ouais. Mais badi fana fen tulo benna belo londi a setarato. Ha fo ko bala min fana a kilinta nyin katola de. Ani ala dimbaya belo mo. Kabire khata mbintu drame rante fana sheri koko. Foga tagabula mfandinula bella kato bend kabate fon fana da bunda la kana silla kunda faydo misra belemu misra bele be gerola sallahu yo donc harin san tabe betarala ngamba wo gerola sallahu do ketale de sallahu baratobe ko mala harmbe atobe ko mala sallahu wotumo fana nti men fono peut-être misra nasi jubeno parce qu'on a association comme on même ouais. Peut-être il faut mettre une association en place qui pouvait récolter des fonds et même qu'elle spécialement diamant court parce que bikouma dit association mba formelle là voilà donc on y est keta et aussi bien sallahu est-ce que nous faisons l'un de ces wuliten et ta igoro ta sadi association sallahu ala mo men bulala kunna ñol ke ta marli late tuma do ñi ñogon kutan fo mo kisi woma ñen be kala sabute ka association la lo voilà pour mbe jama duguma jama da mando adurante de anin santu jama fana nam parce que alu do fana nganon kumo dan c'est problème le be non fana ouais problème le be non fana donc ñen be kala sabute ka association la wuli e julunta mo wala de nte mo forcer la nte kuma jax fo la mo yen même fana mbelo la e sara ba ko ki ala taala abanta nte lunte saral e wolu na ne gaji nte sonta ko anta ki président nte ngalo mo be kerimbi nasi misira président nyano mo wole be kerimbi mes nasi secrétaire yano ba ko be na wa tolum nente wotum fotante nyala nte sonnaw kodi man kenyal newte ka fo olum la me man son folo de me olum son tale nente tung beje inte kelati wol mo gol be jam ba mbetano la mo men ko nte beje ngotolu beje ndogolu beje kayta ke président wolu nyala yo no wolu le fandi no man siaje wolu mo wala ka ke me mbere ñu ko de lancer la kewle de ay palaso ta lumen na kele bakan ta la lumen c'est ça mais ni arsonda wol be narna ya na dogolu bisilla kunda do no bole lukumbi ison ta gata bang imason gata bang silla kunda do no bole lukumbi a telefona mu dinkunda kebati na ta bota je arfandin nam ni arfandin bota je sumana lam o ni ba musalu anin ba sama kurul nyindal fana mo silla kunda dinkunda kebalu ja fa kunda takilinam donc aduno be nel kun ni ko wulita e xa misiran ko kili même be may xa foye e xa me ko be na waxto la wallahi donc wolu nan se watale de ngalo ko misiran ko bentala ko keri nyamen ngalo ne nyaato fana ni benta dawoda misiran ko benta bu nyaari nyamen ngalo ne jon sala wolu la xa ko ntel la wolu ben folo ko million tanin sabasibu hara kola dolu khayla godolu ki alaji muhammad matu mo kan kilija nsa fo fere ke e kala muhammad kili e ka godo bulaje mo fula fo saba o lelu ka godo kije musol la association fang do be kere ni sa fam ko nouvelle génération e ka 150 euros le kije wallahi il est président fango o ga ben goro ta gala so le mo fanan aketa 170 euros o le fele muhammad buluje donc do sa fala ba commissaire en compte katarimba o mi fono ni donc may la ko ke damma commissaire en compte be ni ihalo nyinko yo ninko misran ko lo nte barala nte kelonat sallahu ngolo fo ko ma fo nte barala de sallahu bare harin sa kanyon to nene le mo sallahu be baro menna yo
nin sa kafuna ma inshallah na kafama aka kanga kafa ante misra ba katakan ba katakan parce que vieux majano vieux da men fo sai yo ko misra to ko be bori nyamen yo misra to ko bori ne misra mfan malon na hani ngalon yem fo ngalon ne parce que tamba fan velante bi ni ta tamba ni iba kalama ni galo ke bo kam misra le yo ni na ta ke bolo san ko bolo mu kem fulala yo ni galo ke bo kam misra ba san kan kem fulala sikandel ko moto i ga terme nyaawo nyande i dal so inta bola sikandel ko moto bare ni malon ke mum misiran katike bola sate kuten yo wala ibe tamba jele yo ni ga terme sa so tike men mbirul la wala donimbe wo sallahu ya to nyaala fo parce que keta assez dolati sallahu nin ni mo mo so ta ta je sallahu akonye i ko ko yuna ma ate e galon doro ke mum misiran kot kodi ako surtout ni galo ke bo kam france le yo akebe dala le e ka prime on foy batula wolot aka to nyaala fo yo donc tabarkalla misra be mogol bulla da kummento yo fo nga ni wolo muta sallahu kana tulun wo fanana hani parce que Sénégal oriental kono bi yo peut-être ni wota Tamba région kon la wota Tamba département kon la yata département ko tan ko ata département kuten kono way peut-être mi misra to ko meno no sallahu mais Tamba ke dunta soko ninto bi misra to ko e misra to ko melale ni dunga maganya ke fana mem mu hadama dinyati yo e be bunya do na so tolaje kode doyamo Yeah. ni ko so ta bote fanato kode non te bunya ke Yeah. i bo so tolale kode yo donc wotu mo ni kuna ta misra bi yo ne anata me banto to de ko awjubila ko misra gol korita e la jamana renovela yo ah o sambo ko bunde o man o ne toro ya balati na jonke do be lignolo fo o ne toro ya balati salam alaikum alaikum salam sila fa bagera ko tanan talla tana sinterna nim fama berin fama dimbal bede tana sintela kajaxe ntanta kajaxe la ilaha akan kafi papalam papa ça va ko papalam Ibrahima akan kajaxe iyo ni convocation fo misrade ani mbe ilo mun ngana to bodon ni ko mo ma buru ile bala iyo ko tanan taje tana sinteja dimbal bede tana sintela comme fana la veta intervention din kala iyo wala mu kidiro ko mutu ko bismillah inshallah bismillah iyo kumo be bulla mbela mere ko tanan talla tana sintela mbe misra be kontonna yo kabirim babalu mfannin ke membe sigirin be kontonna yo ben nal ni kawl ni be mbalu be kontonna yo ko tana kente je tana sintela al nim fama be nim fama layla xay mi soy men ke tadi atam be ya yo vraiment ni mu ku be tabalati en plus misra kunya fanal je fen fo kata be mu to nyalati donc misra ko il faut ko ngaka tele comme baro men jem bullate donc fo ngaka tele kha kata kha ke baraken doti yo donc wonte bi ko te na réunion do bada ke tan ta nga fa le misra ko di misra mo ko ni wuluta misra donc misra la julole be tigola wallahi moy wuluta sate wo saten nento wo sate wo julole be tigla donc wala wo sate ko kunni wulita ite ka kan ka wuli khela kato ka kon la sallahu mo khol khela kori daje me kanela bandaji wallahi donc fana kiliro ko la kha ino ko sembendia donc misra ding be dawodan di alunga kata ma baro imenna wulite fo ala sinde ma baran to sila bankwa ayo ko mal khafa nyaame na mo ni ha dal tikini ni ka kon la le be tigi sara la wallahi donc ala ko to mo kana hésiter ya ko kon ko ka kon de ibo sara su to la sinin ko o be gere
algafa nyamen forsente julunta mo ko fananna bari misra dingli sim longe kumuto ko misra la fen wulo taje misra la julo boti goda donc alunga kata alfal fananu muta qamuta ko ala qebulan nyato donc ngale no fe quoi donc ntela ko mo wol timbe misra be kontonna donc ngamen to fo ngajam ngamen fo be misra be kontonna ani fen be misra entourage la fen ba commune kon la control ba tema donc mbal konton betala kansi herato quoi amin wala barka merci beaucoup barka silla barka niolo mu arfandi sillati alaji arfandi nenne kabala sheri koko na kontoro be nenne fananye sallahu fado ndek yalo ndebe ndiale ni nga dawda ni maga nzafo no man na sheri ngal dawda ni konkon nzafo na sheri emege wo ko dabla basinda voilà donc arfandi ila kumo betiata abarka be dimbayal be kontonna fado damira ko kum fatala wo si do fatata amam bambare ko kum fatala parce que ni kaje ko kum fata donc be nyina noma sallahu nisira ni ala mininu sallahu kanyokon na fakamuya sallahu kanyokon na fakamuya ko do mem bota ni do se kafunama sallahu mbolo fe de na émission kum molati voilà harbi même bota yo asinta fanga ni tora pour combe téléphone kala mo be kile tugu wallahi mais mo be na mega nin kumu nya information mo be le be men na mega ko godo même bota de combien sida ndeke ngolo fode fan ni be la mero la yo iti fananga message la tambi voilà abe ni menu tema voilà isigi nyogolo yo ko jaman lo bala yo donc ni men sa sutono tu ka kafama yo misran kol blaku iba kulet wala ba kulet ndalla de maro xeta États-Unis ma fo ta bula Canada la nam ko men boto ul bebe en kalama ibe e sembo dangoke wallahi me harbi na de maro be misran kol trala ala ya annabiyan badi nyaaye silamiyaye be ka fereke e rendema misran ful jaman fulo be lamude bi jaman bale tabe foka mi jaman ding fana baro le beje e xama ku kilimbe ker misra fana bi ni be bokan godron kan na kaburo kono bi latiko kita wakati mo be do ma fanna be nya be jaman ko ne quittez pas kaburo kono bon ni be attends ne quittez pas continue bon ni be duguma ma fangla imi kaburo kono je mais ni be santo ma fangon mobile fembe bola kidugo fembe bola tamba ku be latiko keta mo nya be jama kaburo kono mu me ber parce que miro mallo soto do der tele ko kuma fonni nka nyin kumo nyinga dante ni tete ma folo nge même fo kam folo nge cotisation même fo kam folo malo wo be kele nyamen na folo bito ni tena ta kuma fana fo sai iba fo le ko do yimman ban folo nyina fo ku wallahi nka nyin kumo aga dante ni tete ma minni ala sonta na lo folo le 6 décembre na réunion be keri har wo katambi e wo réunion du tambita nga kan men ke jama nga santo pour jiyo kana dunkuta o godo miasi e kan mina do folo est ce que misira baro men be misira be molo be holo na nga nyenti go ta telephone ba allô oui salam alaikum ok salam alaikum salam talante eredro ko talante tanasinte alim fam be nim fam barinya be tanasinte la por kunta molaji alhamdulillah barkala silla jomu nte moro silla Espagne yo d'accord bismillah moro silla kaw Mamadou Moro lam yo kaw Mamadou Moro yo sallahu ngelonna ko benno jonke kontona basin tan tulo bala ele émission biya da tamu ya bunya tamu bake ngom margi mbe kontona ke konton bete mbe doale kende la jonya place la amin ini do wala mamba fana ko fendo bilari fana game basin de mbele compilé tala on va fana benare ko ite na fonte tala ila basan compilé mbole tala da ko basin de inshallah mbole tala
basinte bismillah talante je hera dron badin bebe dije merci content alhamdulillah c'est la fa bakira ko tan on taje hera dron na espagne ko tala sinte le besi content alaji bala ni misran ko be e besi content ante la jam nakaba ko nan ko be e besi content ante la jam tunkara kunda e besi content kante kunda tala sinte la jam mamen to fo e besi content mbebe content na ke content beta e besi content bismillah ko tano tanante tana wotanante jam awale mission adi atanya bunyata mambebe douala alhamdulillah almi mela kafo nyato amin 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 akafo menoma amin amin akol sona bela kafo mbulta amin 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 ahamoni hajol bejara amin 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 susagi na fulo sona bela kafo amin 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 ankis kata kuni masiba kolma amin amin ulu bal hormato hano hormo amin amin inshallah sallallahu alaihi wasallam vraiment dia ele mission adi tamu ya bunyata ma alhamdulillah barka kombe me fana lala kan yo les Espagnols fana la grand men fana be nyato jam yo vraiment be content ni le kende mais ñing ko kono le ga baro ke le kende ke yo comme alla jebe ñamen na parce que confinement men bala ñona bala jam fana bayam fana mele le ko kono la quoi yo parce que ni ko be kene ñoo seri ani do mako ma fo do ko mala quoi wallahi abonyale men ben na nyato kan la jam baro la le fo fuma quoi yo musol ni kel fana nu bege sembo dans l'Espagne wallahi godol botale khala ñon kan alhamdulillah comme ibakala ñamena quoi voilà donc na contrôle be ma grande famille be ñato espagnol yo ani ala kajere men fana be ñato information di mogol ma fana be baro lan ci doit que bele kafri ñen quoi yo wala papa et fana men fana be l'émission fana nambe do ale fana ñen quoi amin merci wala mu na contrôle be be contona assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum salam alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka jemol be content besa inshallah barka sila merci sila comment de l'onkelende Iyo. Binjana kuma men fan commencer misira elo men be misira la bi fo ko misira ding lo kayite la njana dingira men fo Iyo. o fana baro beleje mun dun so ni xam ko don ko golli ikilinam wallahi ni jama mo dono mangul jama bul misira harbi misira dinglu ko fo folo na contrôle be tagale telema ba yi lay émission yi mbesi la dingira le to ntala message o menuki o message o mansino me ñoo batalal ngo message o mansino me ñoo batalal o men ko fanasi intéressé yin nabi na man ketere misira dinglu kono bi am go mansia o to man isara bago o be kala ala taala le mbem fanan trala misira kolla keta alaji ibrahima ma wala mu dugti goti kanabul alaji moro kabala wala mal mamoti ana do banding ani jaman kono mo mumbe be silamo fembe sella jaman kono i khafereke i khadwa ta malali kana tege de ilo fala i khadwa ta malali ba ibe baro men kega fora tala si folo si maya anin jato kende anin laban kunyinya anin kisonin tango fo ala tala so ke ta malali haribi ni jaman no misira jaman fulo men fele anin ja kaburo men ko fola fo ala tala sin dada soni ambulla haribi misran ko de kakata iba kata kan de me kakata na kontro fana be mo men wala mo alaji ibrahima ni misira be anin alaji moro anin misira be ane alaji banding ane misirabe alaji ma mo men fanan beje na mun na dinkunda ke bati nyin kunyi information men be mburuja ntana alaji ma mo tema nga kiri la khagi be faye be ni khagi ntu so fanan be lari men be lori ni organisation la ni wole mo sori tanjan ba ala khagi sori tanjan fanan be siloma engasaba kendele musa ba kendele afana mbaka takanne atafana singbe siloma jabe kendele asingbe siloma alaji sori silla madiye sori o fana singbe siloma o tumanna ni tagata bulu fangam ni sota jam harbi dobe kafula male ikhe barako lanka nyabe doma akakan ni misran ko kasigi ikakaja baro ka kan ka kenyamen kewonya ikanda kumome donc wala si dian telefona ni asidi amisiran ko lufana asimiran ko sewa misira sigin fela sol sewa bi ni dimanche ni samedi mumebe o xam ko mo tara misira fo be ta kasal jamang lato
fo misiran ko kay ne fana muta fem be taxamudullah jang ni malu misira mente ni malu jama mente awju billahi ala ma la jamfala sinin ni ala sidam go memma fo xetele la jama en toje ita misira e xata hadi bo misira ba ima hadi bo misira ba e xalo ni ala sidam go mo ma fo ke xetele la jama to xasalima de wallahi o to mana ni khabara menke inta kala misira yen inta kala dugudugo yen inta kala limamo yen iba kile fangale ba ala tara al misra bagot inta ken de vraiment ilay imisonye agatra même fangan ni tora comme ça men genan kuma kan ta beteyari ala kan dema donc mbe jabiro kala nyamen e nyi doa mume bebe tele ite mengi singta kana fojan jannite ya tema aga sen safo le poto de kabu jela koto ata fotamba donc mo gomen nga singta kana ini ali hasana kajake menata mbe douala li misiran ko fana bebe douala li mo fana me kiliro le bi mbe dou tra la bebulla pour ye douali wa ta sallallahu hamel ko jara ndal malo membal ni ala tema ndal malo nde membalo hamoto mais misida jaman salibagolu ni wolu douata ala balo hamel ko jara amin misiran ko fana be ka duwa fem ni ka dala sole boni jaman kuindo fo ala tara sike sara bagot mbo de tara misira bela mbe alaji burama kontonna mbani misira be kontonna mbe alaji moro kontonna mbani misira be kontonna mbe alaji bandin kontonna mbani misira be kontonna mbe alaji mammo kontonna mbani misira khabiro be kontonna ane ka table mogo ngam men togofo mam men togofo mbe duala be ibe ka duanye mbe be kontonna mbe konton bedala haribi même si maintenant e ka ala taala kesara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh barka kuma benda do be telephone nga wota yoro mo alaji kaja khela darama jante bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam silla talante era dora silla fo nga fo kaja khe silla nu sera nimisi wasa silla nu sera nimisi wasa yo barka silla fa wa khaira silla nu sera Kotarante je. Kotarante jam. Dan no fama. Mbenim fama. Dimbayal du. Besi kondo. Kor konto mo wala. Tan wotarante jam. Alhamdulillah. Yo, émission bi diari. Sallallahu. Barka. Awa. Fan be kontane rinja kende. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamon ko ina war sa fan bebe duwala. Sallallahu. Almato be sone ala. Amin. Godo men bota barko men to inshallah almo barko e makafla tagare amin kotanante je tanawtanante jam awa kontro dorone mu be kontro alamun ni sarala amin kila hormola amin almini kelo sumunta amela amin allahu almalu din kaskanna amin alkanna lo keba kaskanna amin dimba qorondo alma sonia la amin almudin balu la kebalu nya sonia amin almi kersi ma dal kan kisi dogonde amin almi kala jere ma dal kan kare dogonde amin almi kala kunna di dal kan kunna gudi amin almi kersi la me dal kan ke kafirti amin alkan kafir bondo amin kontro barajo almagilu dina sijande amin hakile la garbalu ko nyuma amin nal kila hormol amin nani fa hormol amin makani madna hormol amin alquran na karna al hormol amin la ilaha na bola al hormol amin na wulu bahul barakal amin ni bodla sima hormol amin sallallahu alaihi ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sillanu musira barka silla barka je mo golbe konton ko mela sana konton naje d'accord atulo bela ndella yo awa kaja awa silla ga espagne golbe konton besame Besame. Barka. Besame ala barka. Wala badin jahan kolwani badin misilmo be dawda ni tulobe na kontro bal be na bal be kontana komi bala mina frante waxto ke manja kilir la dum be siare ngamira ngol tasran ko de basim de wol sta say soluta allo salam alaikum alaikum salam silla tanande buyagi ko tanante je ana sen dannen fama be nim fama memba don ko tananta je a folo mi fendo abe jande mo mari be memba komba kondona antla madu buyagi depuis Espagne buyagi
biagi kotana den je tanawon de jam kotana de tanawon de jam alim fama je ben fama awa men na muso kondana nyolo mo mbindoti asama wo kumo da bula de ndal la muso bi de ndal ba kala la jambi ndal ba kala la bi ta yamba mi jelo no bi man sasa ben ko sasa ben na mi jelo no be jibi kungulun no Espagne ni France su kono wulun ta jang abe kungulu tana wota nan ta jang waya radio no mum ya be fono harin kabinde ngoto ke kondo na jordo masingila yo ni wala mu papa sillati abarka animbara ala sasara amina ganam bemba fana malay bala mini sillamba kontonna yo ndendina mu madu biagi sallahu biagi kutir biagi donc ni ko membonya ko mun dekembe sagila mfandin kala ko mol maliolo moro sillati kakala moro sallahu aga kibaro mendi Espagne ko to donc ko mun datum France len la bandana la jang yo mais alhamdulillah même fois avec keri wo nyale sikandel ko modo pero ni mo ko mo fo mo man sagi allo mara émission ngabang do sika sikandel ko modo même fo ndeke naren telinja ni wo sianto fanganda manda sala sallahu jammo gol fana num fanil men be jani ko to lu ndaka men targe be lorne de nyaabe doma en kabi duati ke fala ti taray lod lala sallam be duale ni wo tammi da jama ni na ko lo marin kabi la kilim be je fanan si duaw mo gol fanan ni wala mu solti men be je nettoyer ka sallahu wallahi akli arbe fa pare la to ko ngi juman ne musti bakanje sallahu alti duwe fala si école barakol mo donc ko kay fanan bulo mi abaro ko no parce que mengo godi bo jamma ko to menga ko kunninge ko mala ka bange nyame abeli mbara wallahi donc wala ke mon dala ko mote ko mon de jamfal harin kabbi Allah ni kuma no la re taw eta mi fam fano tambiya ka wallahi ne ni te wo fanan ke ta fanan be den ko mo inde fe tigi tayi ta konse watale wala ke mun tande na ko te mem fanni be konto naje barka ani mo ko be wala musalli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam barka bu yake papa kuma ga memfo kuma be mi jabi nobi Espagne ko lo baro men ke misra be nya balala keta jaman kuma ba kabula ambulance kula ba kabula école bun kula ba wallahi Espagne ko lu non kuma mi fono yengo e khabaro kele e ganda kuma me yo i mo ga dogo me be yo mutar nyamen na e france jam wonte yo mutar wonya wallahi ni ila baro fara ngajele e sainte la kuma be menuma wala mo misran kolodi ibe menu be salila e khadwaye otronum non to misi Espagne kombe ak kalamale de hari devi menu nata ngabe sambal balaye alaj bala fan telephone ben ni temal me nyokon fan alake bulo be memma e ka menki mbabe kalamale be doale be wala tara sike sara bagot mais Espagne de ha to nyala ka fanya de Espagne ke balu ba katarna de adinding lu fana e ka kiba no muta kela keba lelum igal wala ka kafo wala ko le kafo kono wallahi nin keba be lorin e jonsi keba ki kebati dindengul ni xamé ko kuntigo ni mo konte ko ma ite se keno kuntigo de ni jaman kono la ni xamé almamo ni mo konte almamo ko ma est ce que almamo insal almami alu nyaadi hani dugutigo nin dugutigo ni mo wol mansigi isalu nyaadi ko dugutigo hani wala ka balu kono la foko isembo si fembenno i xaki wallahi ndajan ni gaji bi misran ko benda ni nyokon godo bota ngalon ne kontela ko misran ko bulla nyamen na mais mi alu fonim façon fanan sita kadwa misran ko mu bela kafrnge ndimba mamari mba mbar ndimba mbedwale mu me bela kafrnge kadwe fo ala taala si hero kenni kadwe fo ala taala si jatu kendi adin ni mu bela kafrnge amin kadwe donc na kafo fo ala taala si na kafo kurfa ala kan na bafa amin alum barako dunna misra amin alum teben kamben dunna misra amin alum suturo dunna misra amin fem be taxma dula fana
ala kanan ki tungala fureti amina ala kanan ki fureti ki amin alum be nyim ma sambal amina a jaro kola amin su mo ko fana al kan nya haramo dun ni tema almi mela nya alum mele noma almi kala sima al kan ki si dogon almi kala harjege ma al kan garde dogon almi kala kunna dit al kan kunna gut na sawante na la fala sigi nyogo fure kanun te fure islam fure mum mebbe almu la jang so na la fo de tella al kan nam fo alala almi tabla sumale bodlat almi jati kila almi kel almu hinna lela almi tna malaika hinnantum jahannama jago almu ni tangala jema arjanna kallanke almu je dalan ni buri sala jama alkannan ni kafe kila ala jama almu ni kafulema nal kila hormo si janya ba arjake kunyima jide kunyima jato kende laban kunyinya alma dalan bela kafurni nal kila hormo ngula la jang alkanna ka fentu jang ko sinno banku anin fanu kurun kayti kube mo menna almu kayti ko soni ala jato kendande mo membo al jaatu kenda dilat ko men harje be golare al mal harje ke sonia al kila hormo jamono masiba ko ana kata ko jinna sandan hada madin sandan fonyo masiba kima masiba wona saralla masiba masingla masiba al mum be islam al mun na ko dale nyoy al kan na ko go nyoy nganne jagolo al mun kisilema sigi nyoy jagolo al mun kisilema al taala jagolo al mun kisilema kila jagolo al mun kisilema al mun be sago dalanya kila hormo nan fa hormo makan manna hormol alqur'ano barko madina banko hormol madina jama hormol kila la rulma barko anasal bagmal hormol safani maro hormol anasal bagmal barko alkaaba hormol anasal bagmal barko minna hormol anasal bagmal barko shaytanu bundula hormol anasal bagmal barko arfa hormol anasal bagmal barko mujaddal fa hormol anasal bagmal barko se boadir jelan hormol jelan kan kebe hormol amir tijan hormol tijan kan kebe hormol misra jama hormol anasal bagmal barko duguma jaman fulo mumebe sal bagul barakol anasal bagul mal be hormol ani jaga banano hormol na wulu bagul barakol ani bod la sen hormol atel men jannal singta kana jang al nyimma nata al mal nyimma sagir al kan ko jaw ko mbal al mukilan nar saraba al mal hamil ko dar al nar kila hormol kila darajo na hormol burun sa malaiko barkala al lolo al me lolo al kan ne lolo kono la lolo al malo din kaskan al kan nalo keba kaskan dimbaya korondo al ma soni ala din dingul al me balula e balunya soni al mal na la musul la sumunta me al kan na fi dungal tem teben kamben al ma dunal tem al janna baro menke al mukila saraba ko al nar kila hormol kila darajo na hormol ibn sa malaiko kila lawlu ma barko kila bon soñ mal hormol kila man doñ mal hormol kila say bol hormol annabi yomol hormol sa fataru lo malaiko hormol du fataru lo malaiko hormol nawlu bagul barko ni bod la sen hormol memba forcé hormol memba fatma fore hormol memba jagale hormol memba turaba hormol ila waliya barko ani al haybato hormol al hakram fode hormol ila waliya barko ani bod la sen hormol rawlo fem misra jaman kono ala ni hormol ala mun na kafo kurfal ala kanna bafa ala ni birum hormol nan fa hormol sallahu sali ala muhammad bedwala hadiyo bola mu mebbe bedwala mu mebbe misran ko fana bebe dwala li ndal mu kuma la li mben ki ni mesaso yi misira al mamul tulo be yinna dugtigol tulo be yinna silamo be tulo be ibe ka fere ki ka dwali fem ngay me ka dwa misran ko li misira ni misran ko ani misira sigim fere ka dwa be ni misira ka hero soto misira sikim fere lu gasu ni misira ka ni tura soto misira sikim fere lu gasu o to manan be kili misira mbe be konton na ko mo fana je dig mo menna o tigo sa ak alaye aga ki annabi aga yamfam hakilo lam wallahi wala mun nakum wodi assalamu alaikum alaji bala mini aparka ndela hakili ma yala ma kuma tana ma fajan sallahu men se dig mo xola ado bato e xamen dua alamun ni sarala amin amin ala muy mela ñaato amin ala muy mela no amin na chéri fana mbaro merci la c'est normal aha katale c'est normal baye ko ha jamaaji keba no ma dawdan ne musu fatina velorin ko ko de nte ba fe ni mbaramba ni nan ngane ni haje ntalu nata jambi khanabla salon kon la jeke momari ñaati ñaawo ñande bintu la sonta ibe yalla na manson gebe yalla minanari gebe yalla peut-être asi digi dolla be yalla bari france musolu ngay jagide kende gadda ngay jagi ndami france zona de ntima bo france musolu ma
jagiro kola jagiro la mu o gona ke yo donc émission felenti waxto sita sallahu donc mbabula la jannama basende malheureusement ngaro tar ndin soto ouais. mais comme ngo ñafole akata ndel fan la ni toro la ti akala la demaro de non tante kala bi voilà no gonna donc wotmo bade misil mo be dawdandi sallahu be si nyimbule hakilo la yo afo nyimte alaji bala min doron na donité nyintende ibu papa silate ani la sana kajake doron na donité ane misra dim bel dono mu sallahu wotumo bensi i kauna fay sallahu ilo nyogo be dawdandi sallahu kanyo hakilbula sallahu do bije satara ba kalama mais do fana bije satara nda kalama don da kalama o kem o mutanyale parce que be mi tarno ko kalama nyogon sallahu ye wodum fana pour be halo harin sa wulo menketa halo fo ko loy na continue sallahu ni wulita bi ko wulitan lota esigita ima wuli kuta ela wuli folo men xeje men meje wolun de jela kuta wolun de jela de sikante la kumoto donc wolo mo harin sa be xa message na tambi sallahu katala misra dimbe fan wo fan sallahu fo ala men si nyum ko sone ya mo bul ala son ala ba sonare la woni fana comme association ko men fota tuma doni alla demaro keta ni o sigita fonse kisi ñokoma mbere ñokuta lancer la voilà donc ni travaux fana keta fa ko tata ko la wanta ñaaw ñandi nte fana ni tana manke sallahu be émission kala le woto to kana nara kana ka fa mo lien baro keta aketa kenya memma sallahu wotumo be fana na londi si soto woto sallahu wotumo mba fala badini en ibe ka barka sallahu arbi man soto de badingul bi harbi badingul fana yexelo parce que nga godo mem bojang goding amaro mandi mbe mo golel nyinen kan mo men be godin samba kanye d'accord parce que godo me yate bota wolungo bi ni ko ni o be lola bankila fo yexe nyinen ka abotaminto nga dum mo men bulla ne wala mala ala seku kabati seku kaba fana mo sobelam non ta ba fara le wolun tam ngode marno mi amutano donc aga mutanye wolungo mbe mo ko nyinen na pour voice mo godon na godo sambanye ba ala histori tanja o ga beteman sambanye ngasaba kendele o ga beteman sambanye ala isifo silla kodom mami din isifo babo silla o ga beteman sambanye ba fode silla alay moro la ba fode o ga beteman sambanye harbi atobeje harbi ba din be xe barako lanka ni mo ko dem ni ngam ko tan takolo at ko ga barako lanka ka se ko ba contacter pour mensage godor si nyoko la sotono misira ni ba kala fana i ga fer ke ni tagada i ga moneke aéroport la ba sañ oro boytale oro boytale dor sa fe ko 45 dor sa fe ko 30 dor sa fe ko 50 donc amitambi wala d'accord 650 amitambi wala sañ otumo badino la badino bexe barko langa bala min la bangue me fo ala sindema godin si godo sula soto nyamenna me kilin men be nakan alaji muhammadiya haribi mo ni ba fe itala godo be soto nyamen i kan tekili u be alaji muhammadu kili jokku sila i kili godo be soto nyamen sa foye godo be soto nyamen birenga mendo ala se ko babulu o kola dol natale min ke ne ka ki alaji muhammadu ni o fanan taganya o be ala bulla inshallah mbe be kontonna mbe konton betala sakatel men janna émission la nimbe jamfalal de inshallah al sara bago fo ala taala sab sara wa salamu alaikum be badungu be kontonna misira ni sikim fe mumme be mba be kontonna ka be konton be e kan de ma fo ala taala sinna kafoni baraka mba kala association la de association fana andanta bulla de ma ba tel dinding le bulla dinding lo alqalo bi al sikuntigi yano bi al secrétaire bi ko do sike nyaawnya bi ndako don la tere lu me kananta ta bi kombe bulla la misira nyaato ndal ke bare de kata kantu lolo alla albe ka jamen kala kantu lolo ka ko conseil ka conseil ta radial ka fali aka campagne amankan ka kede me bi ndel mi lo no ko bi kondol velo la go dinding mu nyaadi ko be kele president ade o ha goto tambi talen tambulla nzo fana yite jamal je ne la retum bindu karala voilà c'est ça
Rahmed wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Bajinu ala barka donc wotumo bita tamirin kola ntina rendez-vous dialuma lunkutani ala sonta malheureusement comme dalta émission kel nyamen na ñogo ñala tego musico tulu ninjelo ñogo son fo o manya sotono bi yo bare même fana janga ke bi. Moi, je pense que Wole encore c'est plus bon. Peut-être même ça, c'est le plus important. C'est le plus important parce que comme on la bala minera même faut et moro bébé jambi bébé doit kane kofo ni saya bentar la sintarasu. Bare moro malo alave menkela. Yo na ala dung tata ke fa ke tigi soto janne. De toute façon, ake soto jamba, ake soto jeba. Ebe taala minto ebe folo lo jere yo donc ala mun kisila wo jama baro ko wo fote te nyala a moyen dumbe ene bara ni fe mo ko fanan tara la mo ko tara be membulla nante membulla alante kujelo ma mo ko fanan mi kujema harabe men bulla nin ta ke kam on ta kujele mo julunde yo bar ni men ngake ha ke fanay ere banga kela tinin masinin kuna take sa vol do kar fure kay malud yo donc ni tadu nate fantara wo kono lawo est ce que mo memba fanku membe duna ko kalma ete ison wala ba mo manka son wala donc wotumo alen singere menga kankela ngawoke jama in lota tuma wenda keta misra la kunna wulo la tid parce que dol fana ke karo konkon wo jaman na pour tay man dal sobot yo parce que do si ko do ke do la sine e jango la ko ntere la kayinki ni ha je tebe jangula la ko do la kake yo donc ita fana mena nyi menkela do ku tan na fola na jama mais ça tara peut-être ta fanta har balurin wotum yo wotum on tabe ko mo dana ja voilà karsa la kayimbo silla kunda ta fele kaba kunda ta fele tunkara kunda ta fele kante kunda ta fele kajake kunda ta fele kasama kunda ta fele drame kunda ta fele nga ko le kam nta fo la ko karsa ga bo karsa mabu khafo ko voilà ninta ga bo bi ko papa silla ga 20 euro lo bo voilà mo kede o manke silla kunda ga membo silla kunda be ta mo par exemple ça ouais ni par exemple nta ga godo bo bi ko na participation fele ouais na dite tama wala dita koto jokulama fa dita kawse kulama sallahu abe jubere tigi be khabilo men kono la sallahu tigi be bunda men kono la abe kafulo wolella e kar kundala godo felen yinte ko khafo ko men godo soto khasiya men o kunde men dala sobo ni sila kundala mo ko sila kundaka membo nin taka million na bobi etaka million fulabo sallahu est-ce qu'on a barajo la khasiya ñonti ba ala la golon voilà ngara la golo donc barajo ado khayata ñaaw ñandi i xamem bo de bo le barajo ibo so talale ibo le xamem bo le barajo ibo so talale ado harni santimo lo mu ala ta ko la fana ba barajo so talale voilà donc comme si ko wucho meta nti kumo bulaja janna ko ta al ikela findo do bani ga jembe poyo don le ala ni te yo permis bele bulla ba permis bele bulla ba ne permis tante bulla jonno men tam ya fanyina tante ben si dulale ngetulo ndala amanna si dulade